O, game 1 ni ha, game 1 ni. Timbrihay, Timbrihay. Timbrihay. Nonel Jason Opaw versus John Carl Alex. Timbrihay ni, Timbrihay. John Carl. Inside. Servisyo Alex. John Carl. Inside. Score 2-0. Timbrihay ni ha, Timbrihay ni. Nonel. Out ball. 3-0 na. 3-0 na. Servisyo Alex para 4. John Carl. Inside. 4-0 na. 4-0 na. Servisyo Alex para 5. John Carl. 5 na. 5-0 na. Servisyo Alex para bali. Timbrihay niya, Timbrihay. John Carl. Wakabot. Side out. 5-0 ang score ha, 5-0. Servisyo Jason para 1. Nonel Alex. Wakabot. 5-1 na. Servisyo Jason. Nonel. John Carl. Lobo-lobo. Why tugpahay ni. John Carl. Alex. Nonel. Layas. 2 na. 2-5 na ang score. Servisyo Jason. John Carl. Jason. Kamang-kamang sa dito si Jason o pa. Side out. Servisyo John Carl para bali. John Carl. Out ball. Side out. Servisyo Nonel para 3. John Carl. Nonel. John Carl. Nonel. Nonel. Bitay Nonel. Side out. Score niya 2-5. Servisyo Alex para bali. Alex. Nonel. Alex. Jason Upaw. John Carl. Loy, 360 mo boy. Loy! Grabe hagibuhat John Carl oy. Pakpak oy. YouTube na by John Carl. Courtesy by John Carl. Ayo paglaylay dong. Duwa ra tanong. Kalibo laay man. Laay los kalibo. Mas naagya pa ni sugal los kalibo. Ay paglaylay na. Bawi na. Mudaog man ni duwa ta balik. Single number kami dun. Servisyo Alex para City. John Carl. Nonel. John Carl. Jason Lobo-lobo. John Carl Lobo-lobo sad. Aloy, wa makita ang buloy. Allah, Lobo-lobo. Allah ka! Grabe bikila timbriha oy. John Carl oy. City na, ni katawa na dudong nga, ni katawa na yung. Ana gidong, way lay dong. Servisyo Alex para 8.
Jan Carl. Hala, laina ng timbriha dong oy. Mura man nagipungpong dong. Saan ang timbriha Jan Carl oy? 8 na. 8-2 ang skora. Servisyo Alex para ni Be. Nonel. Alex, loy, YouTube na by Alex. Courtesy by Alex. Oh, nuibi na. Way lahi dong, Jan Carl. Gilahi ka dong. Bawas ni. Bawas ni. Permirong sugod sa pagbawas. Ang bulsa nahurot na. Ang suds bulsa. Alex, lobo-lobo sad. Nonel. Jan Carl, lado. Nasa diyang timbre nga mura pungpung oy. Saan naman ang timbriha oy? Jan Carl. Timbriha Jan Carl. 0 na. Oh, shout out Dudong. Servisyo Alex para Panay. Panay na. Dos mil sunod. Servisyo Alex. Jan Carl. Wahai. Napalos. Timbring simpo to Jan Carl. Naigo nga. Oh, layas na. Side out. Kataw, isunong kataw dong. Oh, para daog niya. Servisyo Jan Carl. Side out. Panay dos gyapon ang skora. Panay dos. Servisyo Nonel para 3. Jason. 3 panay na. 3 panay na. Asok kay Zubon eh. Lady kay Zubon. 4 na. 4 panay na. Servisyo Nonel. Jason, laka di Alex. Nonel, hala. Yoy. Sama to. Out ball. Na-liner dito dong. 5 na. 5 panay. Jason. Jan Carl. Inside. Size panay na. Servisyo Nonel. Lo, grabe ka Jan Carl. Alex. Jason upaw. Alex. Nonel, wakaabot. Side out. Sakit ka ng timbre, oy. Taruhan ang hatang bulatok. Servisyo Alex. Para daog na. Sa game mo sa timbre high. Ang teaming kanila. Nakabawas.